Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ngaturaken sugeng riyadi sedaya kelepatan Kang Sukri ingkang sengaja kali mboten penyampaian kapanjenengan sami ingkang mboten sekeca. Kang Sukri tulus mohon maaf lahir batin ke seluruh yang menonton video ini. Mudah-mudahan panjenengan sami memaklumi, memaafkan dosa-dosa saya lan panjenengan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Nah, selajengnya Pak, monggo bibit ini jenis bawo duri hitam yang baru saja saya tanam kemarin. Enggak Pak. Oh, harganya murah meriah Pak. Silakan.